Dameni di batana sumurung tu salut roha, ima maramuti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita salutna. Uriani Tuhata nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Adorang sohu pasat hamima barita nauli. Ima di pesta pasca na parjulu di minggu sadarion. Dengan rahu pata dauma diri nami. Ia au padita Wisnu welman manupa si obing. Jala au tubuni dainang boru aritonang. Jala dainang simatua boru gultum. Jala boru niraja nahualap tongdo sahala padita. Padita sondang boru sinambela. Jala di basa-basan Tuhan ini dihami sada dana bawa. Nueng ngakuliah di USU semester 2 jurusan akuntansi. Jala hami ima preses HKBP distrik Saplonom Umbang Habicaran dan berkedudukan di Siborong-Borong. Ima huta ombus-ombusi. Las kede. Molohea ati buah hutata inma di wilayah Humbang Habicaran mulai sian poki, sianjur, sahat ma tu paranginan, sahat ma muse, sahat tu parmonangan. Jala sahat ma muse muara, sahat ma tu pulau Sibadang, ima wilayah distrik Saplonom Humbang Habicaran. Jala mungkin saat do barita tu hamu akadamang dainang, adong do di wilayah distrik di distrik Saplonomi, ima di tahun nasalpu, na menghadapi bencana, jala berdampak do turwastai, ima di wilayah Parmonangan, 2 resort, ima resort hutajulu, dot resort Parmonangan, jala 10 sada halak ma nang mate. Alai molate mahudo atas nama distrik Humbang Habicaran sahat do sumbangan syak kamu akadamang dainang. Molate gudang ma di hamu. Saya gudang ma pasu-pasu na tu hamu salut na tu junarion. Amin. Molate ma. Jadi laos memperlengkapan ima asa komplit. Puasa buidu iba jonjong di son rotu huriatta di hamu akadamang dainang. Jala takas taboto, songo dia do wilayah Tapanuli Utara. Jala songo dia do nade dupi akka ruasta. Alana disan, dang bui tentu taringot tu musim. Jala mungkin dohono kumatu hita salutna sipata, murado roudan sipata, rodo lasniari songo nima satu mohobna. Bolo di siang hari, songonima mohopnai, olo sipata, songona jono do mataniari tu ulu niba. Alai molo dibongin, lo sima marubun ma. Boi dudang terida antara huta tu hutan asing, imas tuasi. Jala kondisi suasana nipe, gawi boi do maol. Di tahun nasalpu pola saat onum 1 bulan, Mei hampir 7 bulan menghadapi kekeringan. Jala susah do hami di san tiki. Buado melalui solusion buado carana asabui sosonan ditambah mamuse harga ni hasil ni panen pe dang bui terjanin. Las roha panen akan abui berhasil panen alai. Marsa do alana adong do tekanan taringo tu harga. Jala onma
Buado huria mengelului solusi. Buado huria asabui ruas tapi setidak-tidak nada put nasida do standar tarang tu hasil ni bumi ima tano na pinasa ni debata tu tano batai tano na badia dui asabui arga ido na wengon kerja keras ni huriata HKBP mengubah cara berpikir nasida ima sakap ni distrikta dohot na setapan ulirayai asabui dengan masudi. Jadi dihamukan namang dainang adong do hubungan jala kebetulan dang na tuau dida jala upaboto tu hamu tong do tarong tu huriaon dohot tu distrikon. Boloau hola menyalurhon buado asabui nilai harga per buin ni hasil panen nasida setidak-tidak na bui dapot nasida mas standar. Bolo tibu harga naik mola tema dituhani. Ale molo turun bui do gabi menjerit. Alanido wado menjalin kerjasama distrik umbanga bicara do sekitarna do tu distrik walu dekayon. Jadi auma masuk tu komunitas petani andaliman. Itu. Momma budayani oputa jadi bumbu masak na luar biasa. Woi do rencana neng diet gabi gagal diet do. Alanita bu ni andaliman non dicampur sepanganon. Itu luar biasa na. Jala ikonido si bangga ni giga ikon adong do ciri khas kita. Alana berpikir keras do hami. Molo ombus-ombus nga mulai dang gabi son ciri khas. Olan ciri khas nahi ima siya kami las kede. Ola nido ciri khas nahi. Ombus-ombus nahi minta maaf mahami tuhamuate. Molo pola sampai olora sa minggu di palasong oni. Ipe las kede. Mola dong pe sepeda tugu di si kamu. Idui ciri khas tayo ola nido. Ale nga berubah nih nga gudang terjadi. Olo si patah luas tadang mampu menatap 7 songo dia do. Harapan nasida boy setidak-tidakna. Boy do nasida na kope otik ekonomi nasida. Ido natasakapin wengon. Alanido dihamukan amang dainang. Mola tema diamang situa rusman segala opung tupa rok doli. Nasida diakoni di distrik tahun, tapasat do program tahun disambut dengan jala andalimanon, nasian luat tatapan uluraya, jalan nungal dikemas di dekayon, baga do dibain, ima distrik walu DKI Jakarta. Adong do mungkin mulu salaku 200 botol di pasar kami, murah doi, murah doang. Olah 25.000 tuh. Itu. Dang na tuau di. Dang. Dak tuau di. Alai. Setidak-tidak na masyarakat tadi sian petani tai petani andaliman ipe. Huidu nasida standar. Jala hudok do tuah lagi. Molo hamu. Molo tiba na kopi harga naik. Bari hamu mai. Berkat pasu-pasu ya Tuhan idui. Ale burju mahamu mangulau-ulawan. Ale molo madebu. Harga naik. Tuhami ma menampung asahu. Kiri pami ma. Tu luat ni distrik-distrik nasing termasuk DKI. Jadi molo dunga dibuat hamu anon damang daenang anon. Mula anon kita siap per minggu anon. Termasuk ma dihamuka damang daenang. Na mengurupi petani andaliman. Jala pos rohaku, otik pe di bek kamui, godang do pasu-pasuna. Amin. Ima jolo buah-buah tu hitam molate godang ma di huriaon, nang soni di amang pandita resort, nang pedang nupi pajupak kami, olam bagi TWA do, jala boy di palawa siba, jong-jong di son, pasahaton barita nauli, di pesta pasca na perjuluan tu hita salutna. Jala tabi siak kami keluarga tu hita salutna. Oras mari hita salutna selamat pasca.
Uriani Tuhatan na inolongan di bagasan Kristus Jesus, barita na uli, di pesta Paska na parjulon, ta surat may di sada Korin bindu 15 ayat sada, rodi ayat 10 sada, songonon ma nata surat. Alai naing ma pabotokku tuhamu akadongan, barita na uli nahu baritaon tuhamu, na jinalomuna naung gabe hajonjongan muna, lo sido parhitian muna gabe malua. Namun di tiup hamu hata na binaritahon tu hamu, ia naso sadok magopo hamu porsia, ay siyan mulana, upa sahatu hamu nahujalo, odo, nang mate do Kristus alani dosata, ombar tu nata surati, nang tartanom do ibana, gari wewe di pahedi ari patuluhon, ombar tu nata surati. Nang tartanom do ibana, gawi di pahedi ari patuluhon, ombar natu nata surati. Jadi di patarida do dirina tu si kepas, dungi tu na 12 Dungi di pataridahon dirina sahali tu lobi 500 dongan. Na tumorok sian akai mangulu dupi. Iba do nang monding. Dungi di pataridahon dirina tu si Jakobus. Dungi tu aka aposteli sudina. Alai di pudi ni salut naing. Di pataridodo ibana nang tuau. Na tardok tubuh di naso tikina. Ayaw do med sian aka apostel. Na sutama duaw sian guaron apostel. Ala nang kulele huliani di batang. Alay dina diaw nueng sian asini rohani batado. Umbay na dapot jaladang na magopo asini rohanan na tuawi. Ay gumudang do na hulahon sian na sida salut na. Alay dada autahe, asini rohani di batana tuau ido, atong manang aupe manang nasida, sonido parjamitaon nami, jala sonido gawe porseado amo, ido saatna. Uriani Tuhatan nani holongan di bagasan Kristus Jesus. Jalan unga takas, taboto jalata tiup dosas nuari hapersyota ima di minggu paskaon tak sonari dong takui do Yesus Kristus namati do pinasilangi ima makokop hita asa malua do hita asa perjambar do hita di surgo hasonangani jala ido tahalason tahamolateon sadarion tohodoi jala tutudui nata pestahon no sonari nunga hehedo Kristusi ibana namati na pinasilangi dado peristiwa na tragis di 2000 tahun na salpo ada ternyata terbukti dui jala nunga hedo ibana jala ibana do na mangaleon perubahan di tonga-tonga ni ngulu jala ido neng si baritahon ni taringot tu Tuhan Yesus. Nah di bagasan tuluari terjadi perubahan na luar biasa. Di bagasan tuluari bu ido membain perubahan nasian holong gawe tu hatiron. Nasian na bagasan nguluna salileng na mungkin dang adong pakirimon. Gabi adong do pakirimon na. Na salilingon dang diboto songo dia do balga ni holong ni rohani di bata. Songo ni matakas gabi diboto ibana. Songo ni do hapi. Mace tutudo holong ni rohani di bata. Tuaw. Nang tu salut ni jolma na porsia tu ibana. Jala idu na binaritahon ni Apostel Pauluson. Alal ditiki
Tongdo saya dongdo. Nah di bagasan keragu-raguan. Jala mungkin dan torsia. Alani pola di patudun ibana palai pabua ibana meyakinkan tu halak na porsia di hati. Nunga gudang do na membayan kesaksian. Pola ikon ragu-ragu do kita. Pola ikon mabir do kita. Bahwa Kristus nata pasilakoni nunga do ibana. Idu neng ditogion do kita. Asa hita pe di zaman nuengon. Na gudang perubahan-perubahan sifata gabi muncul pikirata. Adong do Tuhani ditikion. Boloro pangunjunan dihita. Moloro parsoryo dihita. Moloro parukilon di tengah-tengah ningguluta. Mahanang sahit naposi mungkin muncul di hatai. Muncul di bagasan pikirata. Tutudui adong tu Tuhan. Alani nama ceborat do natae. Si tao noni. Pola bolota badikon. Tuna diae ni Tuhan Yesus Kristus. Di masa pasioni na imata peringati. Imata martangi yang marpungu doa kana porsia. Jalamat ningot songo dia do pambayanan na tu hita makokop hita. Asa bui hita pagjambat do hita. Tungulusan lelena asa unang adong keraguan. Alanan wengon di hama kadamang denang. Mungkin nga dia hamu do situasi namun wengon. Dakuboto doa perubahan-perubahan ni halak na persian ng halak Kristen wengon. Nuwengon pinga gudang donang pedidok dirina Kristen ale ragu-ragu ibana jaladang porsedo ibana. I mata yang tu pamben di bata dohot tarik tu Yesus Kristus. Nuengon ngagodang aka kelompok-kelompok aliran-aliran na muncul nuengon na soporsia. Didok di ima Kristen progresif. Didok di bolu tutudu di bata parholong. Pola ikut dilihat do anak na sasadai. Puasa ikut di korbaton ni. Ibana do di bata puasa sedang diubah ibana sudi molo alani pangalon ni jolmai nggak muncul di pemikiran ni jala berkembang di gawe dohot do siang kelompok ni Muhammadiyah do NUP membahasi rap do ala Kristen do Katolik aka anak muda nuengon idu nuengon dibahas bolu hudul penasida di kafe kopi soni dada holan tanya tu pakai region di bas nasida dohot do tarang tu haporsion na diberen perubahan ni. Jala di politik nueope. Agama tidak lagi menjamin sesuatu kekuatan. Negara-negara yang mengatasnamakan agama, nuengon nunga ditinggalon, nunga berani do. Bangsui ruas na hidu, lau mengadupi, isi pinangpe pemimpin agama. Salah satu, Iran, atau botul berita ni songo dia, sa nuengon. Nang peta bereng, songo namar korang do nasida, dua kelompok donasi dai. Imana terjadi nuengon. Jala mungkin on di sebagian nih negara-negara yang mengatasnamakan agama mungkin akan terjadi perubahan besar-besaran anon. Jala idu na perlu tapar tegas nuengon. Tu hita sadiri, waduh hapak serta sadiri, waduh hita Kristus ta sadiri. Tutudu hita porsia do ibana, tutudu di bagasan tuluari terjadi perubahan nih. Imana ni sungguli tu hita di pesta Paskah na parjulon. Asa unang ganggu rohata. Molo rope aka parsyota. Molo rope aka pagumulata. Ale dang bui mabirita. Dang mungkin di pasobutuhani. Jujur be mahita di hamu akadamang denang. Isi do na berani mandok. Ibana mangulu alani guguna. Manang alani malona. Dok malani habuyuna. Angkat tangan molo adong. Na berani madok. Ibana mangulu alani dirina dan alani Tuhani. Silakan angkat tangan mulu adong. Dan adong. Itu kan. Alai. Suku-suku di kita. Molo songoni. Balgani holong ni rohani di bata tu hita. Puasa hita jujut ragu. Puasa jujut du hita holsuan. Puasa jujut du hita marutung. Sayang tungulun. Toki-toki tu hita. Oh lama mereng na hurang otik. Anak buah.
Adon. Contoh misalnya ada. Alayaki dua bug judo kasih tua di son paralel di son. Kalau di hutan kami, aduh. Alani dulu jadu iban wengon soon preses di sandi distrik Saplonom hubang bicaran. Juk doh dalam bigi masalah manginang. Olam persoalan na. Waduh, dir PP do manangdang. Dir PP do manangdang. Ola nipe. Gabi hudok ma. Ola ikon ribut do hama mang PP honjol ma. Bereng matu diri muna sendiri. Tuhan Yesus sendiri dan berani menguhum. Nang peritakas mat dosa. Gabi ujung na ohum ma. Jalahedu tantang sadahuria. Alana rodo nasida tu jabuniba hampir 70 hala ma bayak kon mai di pai ma ikon jolo mulak ma iba baru ma ikon pajupang didok nasida rodo nasida jadi udo godang mahamuro nah dong do si protes muna teh dia do spanduk muna patuduk kamu jo spanduk muna dan ngamang pres nami dan naunjuk rasa dohami namar pangidua duhami. Aris pangidua muna. Upana nga para di nasida tanda tangan. Neng merekes sasahala jolma. Dia dadong hak muna merekes jolma da. Tatada madiri tabi. Si tongdo hita. Dia. Ujung na oman na sida. Alay adong do pangidon na. Mulubuy niya namang pres nami. Roma. Pola ikon memakai surat songonon do hamu. Mangido asoro. Ro do au tu hamu. Alay radi do hamu ro. Asabuy do wajari. Tu hamu saluk na taring tuaka. Taring ulun muna di si. Asa betul-betul mubah hamu. Alan gumodang do anak rantau nuengon. Dan porsia tu hamu. Tidak ada kejujuran di hamu udoko langsung. Bahidu amang pres nami. Atong Roma amang pres. Oh. Alaikon ngopi majolo hita. Ngopi mak. Idi. Jala songonido hita di hamu kadamang daina. Pertanyaku. Porsedo hita tu Tuhan Yesus. Porsedo hamu salut na masuk tu surga. Ma, dang boy ragu-ragu hita. Alisin na ulo pagjolo. Ise. Ay porse tu Tuhan Yesus, porse masuk tu surga. Ise na ulo pagjolo. Aw ma. Pulau ngaliling awamang ngaradi duaw. Ido. Jala mulu piau mangulu nuengon namang inang alani basa-basa ni Tuhan itu bungju ni Tuhan itu. Mulu dipaluas piau gabi proses alani Tuhan itu au gabi jonjong doa gabi proses. Mulu disian guguku dok maloku dang tuk doa. Ido neng hutogyo do di hama kadamang dena. Nagudangan kita Kristenong. Porsia itu Tuhan Yesus, porsia. Porsia itu surga hasonongan ima inganata, porsia. Alay molo taring otu amatiani. Lau sima, unang ju. Alanadong do siya pudan nami dang do pimanguli idong se. Alanadong do ima buah bajuku ido na wirimi ido na gabi songon dong aku sa sorma tua ima bugjuni borukui ido se. Dangi persoalan puasa ikon holsoak kita manariong ngulut tatu hari surut. Jujur bema hita damang dainang. Isi dia berani madok surut iba nama ngulu angkat tangan. Tanong kan? Ale jujur hita. Terus bersoal masalah. Waduh tayang tu sogodon. Waduh tayang tu anakku. Waduh keluargaku. Waduh ulokku. Waduh keuntungan. Kan itu. Imana juta hol sordo di bagasan huluta. Amanginang. Polos yang parangeta do. Pangalhota. Dangadong manangisi pesak kita di bagasan gerejawon.
dang bui mangulu sian pangalota. Macari mas tu di mata memerem parangetai. Sugu hiat du ibana. Out sugari. Songon putu du hita. Nga songonon di bain. Hidup. Alay. Suku-sukur. Puasa di paluas tuan itu hitam maghosa saat ditikil. Puasa. Jala dada holam maghosa. Di pasikop do narikot di tonga-tonga ni ngolutang. Puasa. Ala umbalga holong ni rohana sian rimasna idui. Amin. Uljudo hapi Tuhan itu hau. Itu poniru. Nampi ternyata gudang akka persolak. Gudang akka hamolon di tonga-tonga ni ngoluk. Alay tong do di paluasi bana doau. Di paturu di bana do dalat doau. Kan itu kan. Jujur bima kita. Luar biasa. Holong ni rohani di batau tu kita. Alani itu. Puasa ikong tarsilang ibana. Olan cara itu sasadai. Molo di huton pangido ni portibion. Boy do disiapon portibion. Boy ditopai ibana mo se. Boy. Alay dangi dulu. Molo taingot do jala tahapor sedo. Ditiki mula-mulana ditopa do langit do tanon. Dan ngadi do. Mace uli jalan mace dinggan. Kan itu. Termasuk kita ditopa tudus do rupana. Kan itu kan. Kan itu. Ya uli. Alay suku-suku. Puasa. Si patah. Tarimas do di bata memerem parangit. Dosa idui amangina. Ima maloni si polisi do. Menggoda. Ala didok do. Olo doho. Songon debata. Ala nido songon ima hita. Murah-murah do hita terpancing molo ditaringoti. Taringotu hasangapon didirita. Keegoatai. Murah-murah do hita emosi jala mungkin. Saat madok. Pajupang di tanurara petaho. Kan hidup kan. Alay dung pajupang. Sip-sip do. Ado songoni upadami jolma. Alay keluar hata na songoni. Na makamanganggi do. Ma. Ngapa jupang di tanurara. Dok ma. Dia ma. Dang amang. Dang amang. Tanya kon amang mahami asamat dami. Salilingon, hodo na madok. Pajupang tanurara, amang pandita, udang may biyakaw, tuanggiku di do. Ibana, songoni. Nga pajupang. Songono do da. Asa murah do mananom. Kebetulan pajupang do hita di tanurara. Asa murah mananom hamuda. Isina pakerjulmate. Ingot da. Padita do. General pengah utanom. Baido tutu. Itu ba? Kan itu kan. Hamido. Nampe jenderal manang bupati manang isip Padita do mananom kan. Itu amang inang kan. Itu. Ima. Hajagon iba majoti. Tong do iba mabiar do Tuhani. Ano ni do. Padita Wisnu. Oh macam-macam do. Sadarion buat to. Buat ma Tuhan. Sonari petaho. Itu. Aku ngagadi do amang. Waduh hamu salut na ada kamu damang dainang. Radi do hamu molo asugari ro Tuhani menjo hamu. Radi do hamu. Aduh hube suku-suku itu sada ina di do. Mulau dang radi amang preses puasa. Upan nengel mak di do iba. Bah, idong se maloneho inang. Maloneho. Idu bah. Tong do mabirau. Bobe don, ay daw do, pahupuku paparaku, amang preses, pola mabir ho songoni, gua saya panenengel, do ba, songon aborat do molo di jo Tuhani, ido musete, jadi kunci lansia boy do gajang umur, alay panengel nengel do hape, aporsionan hot do, amin, do bung judo lansia daa,
Amo pe unang jole ada pangenengel daw. Memang nasida do manang ise na porsia tu Tuhan Yesus jala di leo do rohan ang pikiran ng guguna dang alani umur na di bereng ibana pasti sakap na huli do di tu ibana jala sahat tu poparan na. Amin. Adong dison lansia. Yaki dua haduan di do tuau amam preses rumah hamu tu perpungan nami lansia. Ready dua amang. Ready dua. Alebet tiket dah. Hidup lah. Tu sido. Omang tu sido. Ready dua. Jara hidup. Di san lansia di san. Gabi hukum bakto kami mai. Asa unang pamura-mura upiku nalana. Asirohan nami. Aka poparan nami moloro. Juk-juk doi begi. Animu di do songani. Ujung na hulati hami manasida. Marangklung idui di san. Asabui memori nasida unang pahato pudo terputus asabui tetap makana lansia semangat beraktivitas tetap jadi berkat. Luar biasa do. Dungi malang bubur mahami idui do dua lansia disi lo sima uban ma gabi patua-tua mau disi baik kamu mai ekonidu dah. Asabui terjalur rohana. Jadi si patah huben ma diriku songon anakna. Si patah huben ma songon helana. Songon si patah songon jagu do, songon helana, songoni utuor ma permen bombon hek. Asa songon jagu hela ta songoni om masen hela muda edotong. Alaya saya boto hamu akadamang denang. Rodo pasu-pasu itu udah. Duba. Di telepon tu helana tu sudia. Bahan amplop. Tuhan presison, nabungjuan, ya Tuhan Yesus, amin. Sosongonon malansia di huria. Ujung na utangnya kon unang jodi alap Tuhan ala kalansiahon. Sosongonon malansia hon. Dah, jujur bema hita dah. Bah. Iba pe semangat dulu songani mulai. Iba benon di hami di humbang bicara dah. Asal marpungu pe hami ngamolate godang bah. Buah benon date amu akadamang daina alanido molo di urupan muna dua non di torhamu di holan 200 botol di huan nih. Jadi buah kamu di bagan santang yang ala bornginona non borat dua wanon tu Korea. Ima membangun komunikasi mitra. Amanang songo dia pe humbang bicara non. Dada holan cukup holan martangiang. Ala ikon adong lu aplikasi nai. Asabui nasida perubahan cara berpikir, bertindak, songoni haperson na iko buido menjalin kerjasama ima tu Korea. Alana ditarik untuk pertanian na do hal-hal na sumber daya manusia na buido nasida. Ido tujuan nami au do kadek marturia do sahala padita muse dosen STT HKBP ima hami anon jam siat borin borat mahami tu Korea olan sa minggu ma. Jalai dang hepek kuda manginang da. Dang mangidu au tu hamu. Dang ulah. Ale burju hamu dilek kamu tu mau late godang mak. Ai kan hidu dang mangidu au dah. Dang mangidu au bah, dang ulah mangidu. Ale mau lu burju hamu na di pesta Paskaon, hati buat di jalak kamu tu au, bah mau late godang mak. Ale IP. Anda lima nipe dibuat tamu pengalas rohaku. Tahu rupi do ima petani anda liman. Molo nunga mekel do nasida rotu bagas joro. Au pegai mekel do amanginang. Alana mabiar do au. Molo ro nasida mari minggu murhing buhin nangi. Nga mabiar au dak kuboto songon dia majamita honi. Idu. So tung didangguro hon mau pakai sandal nai. Do sepatu nai idu bah. Maka natangin nih bah. Naing manyan. Molo nunga mardami sonang do nasida. Saat do hami akan aposona pe dapotan dame do sonang nasian Tuhani. Songoni do sadarion di sope molonga mekel hamu amanginang di pesta pasca parjulon lo sima hamu nate be kamu ma mekel lauda no dah. Dang mangidu au dah dang mangidu au. Ale molo bungju hamu bahin ba las do aku mencalo. Amin. Mari tangyang mahita mola tema Tuhan ma celas rohana ini. Di pesta pasca na parjulon takas do ali Tuhan songo dia pakokok mutu hame jari patudo kodo holong ni rohamu tuhamu
Tuhami marhitip, mate doho pinasilang makokop hami asa bui hami parjambar di ngolu saling liling na jalan marite nunga di patudoko nunga talu hamatiani nunga talu sorok ni si polisi jala tu hamonangan taheho jala losima dituge kodo tu hami asa unang mabiar hami lama dalaton ngolu nagok akahamaulonon molate ma Tuhan nunga di patudoko hamonangani jala satu tu hami salut nai hami peli Tuhan gabidang mabir lau mandalaton ngoluhon nagok hamolon nagok hasusaon molo rabdoto lau sima bui dah hami makamonakon salut nai molate mali Tuhan pagjupangan nami di pesta pasca parjolon di tonga-tonga ni bagas joromi imarap do ruas ni huliam na di bagasan las ni ruah nampe gudang do sebagian sian nasida mengadupi hasusahan mengadupi hamolon ala di tikion di sodo hami ala nunga di patudo kodo hamonangami nunga doho di pesta na parjol paskaon lo sima hami peli Tuhan pasahaton diri nami, pasahaton sudi ruas ni hulepon tua dupanmu di bagasan uduk dohok serep ni roha asima roham male tuan nomboto salut di bagasan roha nam pikiran ni sudi ruas na marpungu di tikion di sudi parsori nasida di sudi na nirim roha nasida seho male Tuhan majului sude lakanang pikiran nasida seho male Tuhan napasi kopon taringo tungolu nasida manang ape na masa dedopi nasida ho male Tuhan na madongan nasida unang paluas kami mangasan gugu dok pikiran nami sadiri ale kokodo ale Tuhan nagabi hago nami dok hujan nami dok semangat nami lama jalani nguluon ikon hombar tulomone roham mali Tuhan manang songo diepi maul ni pengtibion porsedu hami molo nunga rabdoto dame dok las ni rohido dapot nami molate mali Tuhan Jehovah debata nami tokinai nemor numu sirang duhami sian tonga-tonga ni bagas jeromon atong mali Tuhan memasu-masu sudi hami saluk na magpungu di tikion asa go las nira go dami madi hami jalabui do hami pe mabaritahon maradopon dongan nami keluarga nami dot manang isi peli Tuhan ikon di bagasa kodo ali Tuhan dapotan hamonangan, dapotan las niroha, dapotan hagugun, ido nahu pasat hamianon, atong pasu-pasu mahami salutna. Jalo matang yang namion, mari hita anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajakon mahatani di batam mari di mahita, tapasahat ma piliata, tapasahat ma di bagasan las niroha.